Et soyez les bienvenus. Page 127, nous relisons pour comprendre mieux, nous nous entraînons à mieux lire. Première activité, je relis la légende Aïn bint Sultan et je réponds. أعيد قراءة الأسطورة عين بنت السلطان وأجيب على الأسئلة. Qui était Loaïla? من تكون Loaïla? Alors, Loaïla était la fille du sultan. Loaïla hiya ibnat as-sultan. Deuxième question, pourquoi pleurait-elle? لماذا كانت تبكي? Elle pleurait parce que la sécheresse se plongeait depuis des mois, des sources se tarissaient et les puits s'asséchaient. Rien n'a germé, la famine s'installait. يعني لويلى كانت تبكي لأن الجفاف قد ساد منذ عدة شهور، الينابيع والآبار جفت والزرع لم ينبت والمجاعة حلت. Troisième question, que faisait-elle chaque jour? ماذا كانت تفعل كل يوم? Chaque jour, elle partageait sa ration d'eau avec un grenadier qu'elle avait planté. كل يوم كانت تقتسم حصتها من الماء مع شجرة الرمان التي غرستها. Quatrième, trouvez les antonymes contraires opposés des mots soulignés. أوجد أضداد الكلمات المسطرة. Première phrase, il faisait très chaud. الكلمة المسطرة هي chaud. كان الجو حارا. العكس تاعها, il faisait très froid. عكس chaud هي froid. Deuxième phrase, rien n'a germé. لم ينبت أي شيء. الكلمة المسطرة هي rien. نبحث عن ضد rien هي tout. Tout a germé. كل شيء قد نبت. Troisième phrase, près du grenadier. الكلمة المسطرة هي près. بجانب شجرة الرمان. العكس تاعها loin. Loin du grenadier. Cinquième question. Relève dans le texte tous les mots et toutes les expressions qui font penser à la sécheresse. يعني استخرج من النص كل الكلمات وكل التعابير التي تقودك للتفكير في الجفاف. نروحوا للنص. عندنا الكلمة في الفقرة الأولى فيها بزاف كلمات اللي عندها علاقة مع الجفاف. كلمات هي les sources tarissaient, les puits s'asséchaient, rien n'a germé, la famine. وعندنا الجملة الأخيرة implorant Dieu de secourir les hommes, les plantes, les animaux et tous ceux qui sont touchés par la sécheresse. Deuxième activité, je relis par une flèche pour retrouver les phrases du texte. يعني أربط بالسهم لنجد الجملة الموجودة في النص لنتحصل على الجملة الموجودة في النص. عندنا elle partageait sa ration d'eau يعني اقتسمت حصتها من الماء. شوفوا الجملة اللي تناسبها عين بنت السلطان ولا avec un grenadier apparut une flaque d'eau. donc هنا avec اقتسمت حصتها مع شجرة الرمان. Un jour près du grenadier في يوم ما بجانب شجرة الرمان عندنا apparu une flaque d'eau. ظهرت بركة من الماء ولا بحيرة من الماء. الجملة الأخيرة on appela cette source سمينا هذه العين باسم عين بنت السلطان. أطلق اسم عين بنت السلطان على هذه العين. Troisième, je m'entraîne avec mon camarade pour mieux lire. هنايا رايحين نتدربوا على القراءة. أول حاجة نلاحظوها عندنا لاحظنا الأقواس. دونك الأقواس هذه عبارة عن أقوال يعني شخص ما رايح يتكلم. شكون الشخص؟ هو le vieux, dit le vieux. Alors, sœur, dit le vieux, il s'agit d'une obstruction du canal que vos gens ont construit.
Il serait plus sage de confier les travaux à la dévouée Loaïla. Sœur, dit le vieux, il s'agit d'une obstruction du canal que vos gens ont construit. Il serait plus sage de confier les travaux à la dévouée Loaïla. Quatrième, je vois au-delà du texte. هنا راح نخرجوا شوية بعيد على النص. راح يعطي لك فرصة للتعبير. Loaïla a partagé sa ration d'eau avec le grenadier qu'elle avait planté. Vous aimez aussi les arbres. Pourquoi? هنا لويلى اقتسمت حصتها من الماء مع شجرة الرمان التي غرستها. أنتم تحبون الأشجار. لماذا؟ هنا راح نتعبروا على فوائد الأشجار. أنا نعطيكم بعض الفوائد. أنتم حاولوا توجدوا تكتبوا تعبير أو فقرة صغيرة باش تتعلموا تكتبوا هذا النوع من المواضيع. Alors, نبداو نقولوا il nous donne de l'oxygène. أول حاجة الشجرة تعطينا الأكسجين. emmagasine le carbone. تمتص غاز الكربون. stabilise le sol et donne vie à la faune et la flore du monde. يعني تدعم التربة وتمنعها من الانجراف وأيضا تعطي الحياة للكائنات الأخرى يعني مثل النباتات والإنسان وغيرهم. Ils nous fournissent également le matériel pour outils et les abris. وحتى أيضا تعطينا الخشب لصناعة الأثاث والمساكن والأدوات إلى آخره. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.